سلام تعنا حوالي كم يتصنح فتوات تختتلتي عمني لهم عن فيديونا دما أو زعلت زي أو زم حرام ميديا زراربتي وخينهم زوعد فيديوتاتن قالوا تواناوي حدش تحاوريتاتن بحارب ومخان كنكاتتل حيزلكم قريبا يخو موديل سينيت هابت أب قدماي درجة بمحاز لعلش دشتميت شح دمت كم زرخبت تقاليسو زبير تران تجراين بعلشان داوي دما ماريام أب كتما زالان بسا بحبار بدمو أخبيرهم أبصر كونستراكشن دب درون كم استخايده كابتي بوتا زركه وتختاتلتي إز ميديا حبيرهم اللايو أقاتم زلنا لما عند درون دولة بزخون يخون أقاتامي بزخون يخون مخنيات وبدأ سرعة تجراين نورتنا أسعارن تكالاتن قدعتنا يصحي حزون توسخ مسوعتنا في النخفلنا قدعتنا يصحي سرعة التقنان تجرايكم زلق في الناس راح يوصل الله زياتهم من قالوا تناي زعلت زي قالوا حدش تحاوريتات بحاربهم خان كنرينا سناي مكتتال انو سيدك عبيتني القناه زي حدش لهمكم ساعات لايك شير سبسكرايب ندغوركم جمروا نقصر شمباركس فتوات تختتلتي كمتو مدب كوننا عاوز حس ساعات عمونغو موديلات ايرتران موديلات ايثيوبيان حيال زخونه فخكرن نحن كم زلو زفلط كوينو نعوسعيو دما عاوز حس ساعات موديل ايرترا زخونت موديل سينيت هافتو عاوز حس ساعات ببركت زل دمصታት نزا موديلنا ايثيوبيا مرحا مهلوا زبل زوصا حدش حوريتا نهي استي كم سبب تختتلنا نملس موديل سينيت هابت أب قدماي درجة بمحاز لعلش دشتميت شح دمت كم زرخبت تقاليسو موديل سينيت هابت أب أبز أوانز أبو الدرات ويزارة عالم بهزبا ودمت بعالم درجة قدماي درجة بمحاز لعلش دشتميت شح دمت كم زرخبت تقاليسو أبز عج أوان أبيتنام أبز كايد زلو مبل 73 ودر ويزارة عالم نيرترا وكيلا تساتف زلا موديل بهلاو أمباسادر سينيت هابت أب أبز أوانز أب دمت مرجع حزبك قدماي زوريا بعالم درجة أب قدماي بوتا بمحاز كسب حجب استأكد دمت لعلش دشتميت شح دمت راخي والا يفتوا تختتلتي ات فيديو نتختتلكم يمسل نيرو موديل سينيت هافتو عاوزها الساعات بقدماي درجة ويكعا بلعلش دشميت شح دمتي مرح مهلاوان ويكعا قدماي درجة خمزلان اتزينا ويكعا اتزوص صبصاب اند حبرنا صنحيو مالتو نوزح الساعات موديل سينيت هافتو ازناي موديلينغ وددر عاويتا وانጫ بمحاز هاجرا خمس تملس زري خونتات اندا تفطر خمس ركب اندارانا يو صنحنا انا خلوكم يفتو شمباركس فتوا تختتلتي از خبرنا استي نفس وصل فيديو نسقر كازو بمصال دما عاوز الساعات على وردا اصبي حدش زخونه دبداب درون كم استخايده زول زوص حدش حبريتا نهي استي كم سبب تزرزر ويكعا تزوص حدش حبريتا تختتلنا نملس نابلو مع انت علت 19 انت ورح 10 13 10 8 عام مرت زوقح لي 9 7 فرقنا كبابي وردا اصبي نانفت نورق 5 6 كيلومتر رحيقو ابدركب بليغا استوهله بوتا أبصر كونستراكشن دب درون كم استخايده كابتي بوتا زركه وتختاتلتي إز ميديا حبيرهم اللايو شمباركس فتوات تختتلتي ات فيديو نتختتلكم يمسل نيرو مالتو نبزح الساعات اتي عمونغو خلطه بارتات تفطر قيمن قرحنتن ويكعا نحن فقراتاتن تعيبو عبزح الساعات ات حزب ايو ات واغا نحن فخكرن ناكلتيون بارتي زخفله زلو ات منم زي يفلط حزب تግራይ نفتوات تختتلتي ازي ببوبوتو زكايد زلو دبدب درونات قارصلو كافتم زلو ات حاده ግለሰብ انا ايه خلوكم يفتو باركس فتوات تختتلتي از خبرنا استي نفس وصل فيديو نسقر كازو بمصال دما غوديفاي عاوزح الساعات مزهلو كنتات تግራይ اتحايزو مزناي دبداب دروناتون اتحايزو زوصو ويكعز اسمع حدش مدرنه استي كم سبب خاتتيلنا نملس عملاي زوادو اقاتم زلنا لما عند درون دبداب بزخون يخون اقاتامي بزخون يخون مخنيات وبدع سراوي تግራይ نورتن اصارن تكالاتن وزوت حبرا أكيد لن ترى حنتي كونه سيفتخاون مقطع سراوي تجراي هون أسوارات ما ينبرن زول بقول سجنا بالعلن نصحات تجارو حرستت بقتهم تزاري مثل سراوي تنقص من عينات مخكأ وزي اللونجن لما عند النجنا نصه دم تجارو نورة تجارو كده بدو كعنو حزون توسخ مسوات الناس نخفلنا بدأت الناس صحيح سرعة السقنا الناس تجرايكم زلق في الناس راح يوصل الله أتم تجارو من تعينكم خوينا من لا بزح زين النار دينا حزت تقرنيا ريزارو أورمانيا ريزارو يكونن أسهل فأيو علامة أيو أرهزهم تسلفها ملو تقرأي بأوراق شيطان تجارب ملؤ مون دم في سم حنت معتون بلي عمسة يوم تحريرهم بأيام زناورو سلزي حليل أم شيطان أمر أم شيطان أرهزهم تسلف يوم كافت سرعة فليخا زرق يكونن هلاواتهم مون مست سرعة تتحزئيو سلزي فليت كات أرهزو خاطر تسلف كحاعة ياو ناي باندا بحريو كابانا خالد بوي نجار يلن سلازي كندن بلصقنا زحقوس نتحسو كندن بلصقنا زحقوس علل نتولو نحنت ليتون تخونكم انتغورو زغرم سلازي كونه قال سناغن بز منغد تطانا خير زقصل امبر بزي زمبركه راسو زدف هزو خمزه يله حزون خغلص الله معناتي دحر افتخابي نزخونتا زي زرعي سراو تግራይ تاي سمعتي فطيرولن تاي كونتا تولزول دحر طلب لكم لسين
اتخالي لما عنتي ساعة 3 فرقان اسكاو 3:45 ناي نغو اغاطي مزل خالي او لما عنتي او ندابغنا ከተማ በተለምዶ አውራ ጎደና ናተሃለው ጽዋዕ ከባቢ እዩ አጋጢሙ ዘሎ አውዚ ገለገሊኦም ካብ ጸለምተ ከማይ ጸብር ተተኮሰ መድፍዕ ኢሎም ዝሕለፈለው ገለገሊኦም ከዓ ካብ ዝኾነ ከባቢ ዝበልወለው እተጋጢሙ ዘሎ ደብዳብ ንስውን ካብ ዝምልከቶም ናይቲ ከባቢ ኣብ መሪሕነት ሓላፍነት ዘሎ ኣካላት ደው ኢልና ዝረኸብና ይኹን ካብቲ ከባቢ ዘሎ ናይ መረዳእታ ምንጭታትና ከም ዘረጋገጽናዮ ንሱ ብተመሳሳሊ ናይ ድሮን ደብዳብ እዩ ዝቀነ ናይ ድሮን ምንቅስቃስ ኣብ ሰሜን ምዕራብ ብፍላይ ከዓ ኣስገደን ኣብ ጽምብላን ኣብ ዛናን ከምኡ ኢሉ ናይ ዝተከዘ መፋሰስ ዘሎ ናብ ናይ ምዕራብ ትግራይን ናብ ጸለምትን ቦርደራት ዘሎ ከባቢታት ምንቅስቃሳት ይቆኒ ግን ናይ ተማሊ ለይቲ ሓዊሱ እስካዕናው ለማዓንቲ ረፋድ ሕዚ እውን ድሕሪ ተደብዳብ ድሮን እውን እስካብ ሰዓት 5-6 ሰዓት ከባቢ ዘሎ ሰፊሕ ናይ ድሮን ከባቢታት ዝሸፈነ ናይ ድሮን ምንቅስቃስ የርፊዱ ካብዚ ዝበገስ እውን እቲ መጥቃዕቲ ኣቢሉ እዩ እዚ እውን ከምዚ ባቃጸልና ዚባ ገበርና እናበሉ ቶም ጸላእቲ ቶም ባንዳታት ክጭፍሩ ክሕጉሱ ርኢና ኣለና ይኹን እምበር ሕዚ እውን ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ትግራይ በዓልቶም ኣብ መሪሕነቶም ኣብ ናይ ሕክምና ትካላት ይኹን ኣብ ናይ ሰራዊት ትግራይ ዕጥቅን ስንቅን ምንም ዓይነት ዝበፅሕ ጉድኣት የለን ሕዚ እውን ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ ናይ ሰራዊት ትግራይ ዕጥቅን ስንቅን ኣብ በዓልቶም ዝበፅሕ የለን ክንብል ከለና ኣብ ልዕሊ ትግራይ ተፈጸመ ጉድኣት መጥቃዕትን ክነማርፅ ደሊና ኣይኮናን ግን ትንሳቶም ዝብልዎ ዘሎ እቲ ናይ ዓለም ማሕበረሰብ ከደናገርሉ ወታደራዊ ማእኸል ኢና ዋቂዕና ወታደራዊ ዕላማ ኢና ዋቂዕና ስለዚ ወታደራዊ ምጥቅቃዕ ዘሎ ኢሎም ሕጋዊ ሽፋን ኩሉ ሞራል ሰራዊቶም ዝመውት ዘሎ ሞራል ስርዓቶም ክሃንፁ ዝጥቀምሉ ዘለዉ እዩ ሕዚ እውን ኣንዳባጉና ኣብ ልዕሊ ንፅሓት ተጋሩ ገዛውቲ ዓሪፉ ማዓት ገዛውቲ ዕንዮ ኣሎ ንክንደይ ዓመታት ብርሃፅ ተሃለፀ ገዛውቲ ዕንዮ ኣሎ ኣብኡ እንታይ እንስሳ ድየ ነይረ እንታይ ንብረት እዩ ነይሩ ናይ ሲቪላት እውን ከም ዝነበረ ተረጋጊፁ ኣሎ ግን መስዋዕቲ ኣጋጢሙ ድዩ ኣካል ጉድኣት ኣጋጢሙ ድዩ ዝብል ኣብ ልዕሊ ህፃናትን ኣዴታትን ትግራይ ተደጋጋሚ መጥቃዕታት ይፍፀመለ ግን እቲ ቁፅሪ ዓይነትን መጠንን ዝምልከቶም ኣካላት ክግለፅ ስለ ዝግብኦ ንኣቶም ንገድፎ ኣለና ምክንያቱ ክፅናዕ ኣለዎ ክምዝገብ ኣለዎ ዘየዳግም መርዳእታ እውን ክኸውን ስለ ዝግብኦ ንዓለም ማሕበረሰብ እውን ዝምልከቶም ኣብዚ ጉዳይ ዝምልከተና እዩ ዝብሉ ናይ ሰብኣዊ መሰል ትካላትን ዓለም ለኸ ትካላትን ክግለፅ ስለ ዝግብኦ ናብ ቁፅሪ ምጥቃስ ነቲ ጠቕላላ ናይ መንግስቲ ትግራይ ናይ ርክብ ስርዓታት እውን ዝህቡ ከይኸውን ብድምር ግን ኣቶም ከምዚ ባ ልዕሊ ታንክባ ልዕሊ ባ መድፋዕ ትብሉ ከምኡ ዝበሃል ነገር የለን ሕዚ እውን ህዝቢ ትግራይ ሲቪል እዩ ዝውቃዕ ዘሎ ንስርዓት ብልፅግና ግን ኣማራፂ ስለ ዘይብሉ ኩሎም ዝሮ ሲቪል ተውዐ ወታደራዊ ተውዐ ንስርዓት ብልፅግና ሓደ እዩ እዚ ወታደራዊ እዚ ሲቪል ዝብሎ ነገር የብሉን ማለት እዩ ስለዚ ብድምር ኣብ ሎማዓንቲ ክልተ ናይ ድሮን ጥቅዓት ኣጋጢሙ ኣብ ልዕሊ ሓረስቶት ኣብ ክልቲኡ ዞባታት ኣብ ንብረትን ኣብ ሂወትን ኣካልን ጉድኣት በፂሑ ኣሎ ክንደይ ኣብ ልዕሊ መን ዝብል ግን ብዝምልከቶ ኣካል ክግለፅ እዩ ግን ኣብ ዝኾነ ይኹን ግን ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ትግራይ ንብረቶምን ብቐጥታ ከም ተዘዋር ምስ ሰራዊት ትግራይ ናይ ወታደራዊ ዓቕሚ ምንም ዓይነት ምንክኻእ ዘይብሉ የግዳስ ናይ ታራ ሓረስቶት ትግራይ ናይ ታራ ሲቪላት ትግራይ ህፃውንትን ኣዴታትን ዝሓወሰ ደብዳብ ተፈፂሙ ሕዚ እውን ስርዓት ብልፅግና ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝፍፅሞ ዘሎ ናይ ጀኖሳይድ ብነፈርቲ ሓገዘ ናይ ጀኖሳይድ መጥቃዕቲ ሕዚ እውን ይቕፅል ምህላ የፍቷት ተኸታተልቲ እቲ መልሲ ነቲ ዝተኸታተልኩሞ ይመስል ነይሩ ማለት እውን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ምንም መብራህሪ ወይ ከዓ ሓሳብ ዝውሃቦ ጉዳይ ኣይኮነን ኩለኩም ይፈቱ እሺ እምበር ከስ ፍቷት ተኸታተልቲ እዚ ኸብራና እስቲ ናፍ ዝቕፅል ኣብ መንጎ ትግራይን ኤርትራን ተፈጢሩ ዘሎ ፅምዶን ርክባትን ከመይ ዓይነት ደረጃ ንሂሩ ይግዕዝ ምህላው ዝብል ዝወፅእ ሓድሽ ሓበሬታ እኒሄ ማለት እውን በዓል ኣሸንዳ ኣብ ዶብ ትግራይን ኤርትራን ብሓባር ይኽበር ምህላው ዘርኢ ምስሊ ወይ ከዓ ዝወፅእ ሓድሽ ሓበሬታ እኒሄ ተኸታቲልና ንመለስ ህዝቢ ኤርትራን ትግራይን በዓል ኣሸንዳ ወይ ድማ ማርያም ኣብ ከተማ ዛላንበሳ ብሓባር ብድሙቕ ኣኽቢሮም ኣብ መንጎ ህዝቢ ኤርትራን ትግራይን ዘሎ ዘይበታትኽ ታሪካውን ባህላውን ዝምድና ብዝያዳ ዘደልድል ድሙቕ ናይ ሓባር ፅምብል በዓል ኣሸንዳ ማርያም ኣብ ከተማ ዛላንበሳ ተኻይዱ ኣብዚ ዓመታዊ ፅምብል ካብ ኤርትራ ንኡስ ዞባ ሰንዓፈ ዝመፁ ብኣሽሓ ዝቑፀሩ ዜጋታት ምስ ነበርቲ ወረዳ ጉሎ መኸዳን ከተማ ዛላንበሳን ብምዃን ነቲ በዓል ብድሙቕ ኩነታት ኣሕሊፎምዎም እቶም ካብ ኤርትራ ዝመፁ ነበርቲ ከባብታት ዓምባሳ ተገለባ ሰርሓ እምባ ዲሃን
ኮኸባይ እንዳሹም ሽመዘና ከምውን ካብ ዝተፈላለዩ ገጠራት ሰንዓፈ ዝተውጻጽኡ ምዃኖም ተፈሊጡ እዚን ልዕሊ ሰሙን ዝቐጸለ ናይ ኣሸንዳ ጽምብል ብፍላይ ኣብ ከባብታት ዛላንበሳን ሰንዓፈን ፍሉይ ድምቀት ዝለበሰ ኮይኑ ኣዋልድ ክልቲኡ ወገን ብባህላዊ ኣልባሳትን ስልማትን ተዓጂበን ብሓባር ብምጽዋት ነቲ በዓል መለኮታውን ባህላውን ትሕዝቶ ከም ዝሕሉ ገይረን እየን። ተሳተፍቲ በዓል ከም ዝገለጽዎ እዚ ናይ ሓባር ጽምብል ካብ ሓልዮትን ፍቕርን ዝነቐለ ኮይኑ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ህዝብታት ዘሎ ናይ ደም ቋንቋን ባህልን ምትእስሳር ብመድረኽ እንደውን ከም ዘይበታተኽ ዘመስከረ እዩ። ነበርቲ ዛላንበሳን ኣሕዋቶም ኤርትራውያን ብዓብዪ ድምቀት ከም ዝተቐበልዎምን እቲ ጽምብል ብዘይ ዝኾነ ጸገም ጸጥታ ብሰላምን ብፍቕርን ከም ተዛዘመ ተሓቢሩ እዚ ተርእዮ እዚ ንመጻኢ ሰላምን ሕውነትን እዞም ጎርባብቲ ህዝብታት ዓብዪ ተስፋ ዘንጸባረቐ ምዃኑ ተዓዘብቲ ይገልጹ። ያፍቷ ተኸታተልቲ እቲ ኣብ መንጎ ትግራይን ኤርትራን ተፈጢሩ ዘሎ ጽምዶን ርክባትን ብክንደየናይ ደረጃ ተጠናኺሩ ይቕጽል ምህላው እንዳረኣናዮ ጸኒሕና ኢና። እስቲ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ንህቦ ሓሳብ ወይ ከዓ ንህቦ ርእይቶ ኣለና ትብሉ ሰባት ተሃሊኹም ኣብ ቦታ ኮመንት ተቐምጡለይ ትሕትና ይላወኩም። እሽምባር ክስፍቷ ተኸታተልቲ እዚ ካብራና እስቲ ናብቲ ዝቕጽል ናይ ሃይለ ደደቢት መደረ ክወስደኩም። ሃይለ ደደቢት ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ምስ ዝህልው ኩነታት ትግራይ ኣተሓሒዙ ዘውፅኦ ወይ ከዓ ዘስምዖ ሓድሽ መደረ እኒሄ ንከታተል። ኣብ ትግራይ በዓላትና ከይኽበሩ ባህልና ከይነኽብር ህዝቢ ኣብ ዝደለየ እዋንን ቦታን ከይራኸብ ታሪኹ ከይዕቅብ ካብ ገጽ ምድሪ እውን ክጠፍእ ኮነ ኢሎም ዝሰርሑ ዘለዉ ጸላእቲ መውሊድ ከምቲ ልሙድ ኣብ ኣደባባይ ተወፂኡ ከይስገድ ጸሎት ከይግበር ዱዓ ከይግበር ጸላእትና ልክዕ ከምቱ ኣብ ኣሸንዳ ዝገበርዎ ሕዚ እውን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ባዕሎም ይነግሩና ኣለዉ። ናይ ድሮን ጥቕዓት ፈሪሖም ተጋሩ መውሊድ ምሸት ክኽበር እሞ ከዓ ኣብ መስጊድ ኣብ መሳግዲ ዱዓ ክግበር ኢሎም ኣዚዞም ኣለዉ። ናይ እስልምና ቤት ምኽሪ ናይ ትግራይ ጠቕላሊ እስልምና ቤት ምኽሪ እዚ ኢሉ ኣውፂሎ ይብሉና። ብርግጽ ኣውፅዮም እዮም፣ ትክክል እዩ። መራሕቲ ጠቕላሊ ቤት ምኽሪ እስልምና ትግራይ ናይ ነቢ መሓመድ ልደት በዓል መውሊድ ክኽበር ከሎ ከመይ ከም ዝነበረ ቅድሚ ሕዚ ይፍለጥ እዩ። ነገር ግን ሕዚ ህዝቢ ትግራይ ካብ ገጽ ምድሪ ንምጥፋእ ዝኸይድ ዘሎ ጸላኢ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ታርጌት ገይሩ ሰላማውያን ህዝብታትና ሰላማዊ ምንቅስቓሶም ኣብ ዝገብሩሉ ደብዳባት ይፍጽም ስለ ዘሎ እዚ የጠናኺሮም ይኸዱ ስለ ዘለው በዓልና ከይነኽብር ገይሮሙን ኣለዉ። በብመሳግዱ ጸሎት ክግበር ኣዚዞም ኣለዉ። ትኽክል እዩ። ናይ ድሮን ደብዳባት ክግበሩ ይኽእሉ እዮም ተባሂሉ እዩ ብምሸት እውን ዝግበር ዘሎ ኣብቲ ቅድሚ ሕዚ ዝግበረሉ ዝነበረ እውን ዘይተገበረሉ ማለት እዩ። ስለዚ በዚ ኣጋጣሚ እቲ ጸቢብ እዋን ሓፂር ይዕድም እዩ። ባዕሉ ገመዱ እንዳሓፀረ ዝኸይድ ዘሎ ጸላእ ከዓ ስለ ዝኾነ ዘለና ነዊሕ ይኸውንን ሎሚ ከምቲ ማለት ስለ ዘይኮና መላእ ህዝቢ ትግራይ ኣሸንዳ እውን ባዕሉ ከይኽብር ኣብ ኣደባባይ ኣብ ስታድየም ከይኽበር ከመይ ጌርና ከም ዝሕለፍና ትፈልጥዎ ኢኹም። መውሊድ በዓልና እውን ብኣግባቡ ከምቲ ቀደም ከይኽበር ከመይ ገይሩ ንክሓልፍ መራሕቲ ሃይማኖት እስልምና መልእኽቶም ሕሊፎም ከም ዘለዉ ሰሚዕና ኣለና። ንሕና እውን በዚ ንሕልፎ ኣለና። ነገር ግን እዚ ንኸይኸውን ብዘላቕነት እውን ኣብ ከምዚ ዝበለ ፍርሓትን ስጋኣትን ከይእትውና ጸላእቲ ንሓደን ንመጨረሻን ግዜ ሓድነትና ጽኒዕና ጸላእትና ክንድምስስ ናይ ግድን ይኸውን ዝብል መልእኽቲ ከዓ ናይ ደደቢት ሎሚ ማለት ከም ካልኦት መረዳእታታትና እውን ምስዚ ተተሓዚዮም ክኾኑ እዚ ኢለ ናብቱ ናይ ጸላእትና ታሪኻዊ ግፍዒ ታሪኽ ዘይርስዖ ግፍዒ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝወሰንዎ ውሳነ ሕዚ እውን እንተኾነ በታ ዝወሰንናያ እንተዘይኮነትልና ኢሎም ለይትን ቀትርን ዝጽዕሩ ዘለዉ ጸላእት ኣለውና ትግራዋይ ንምጥፋእ ትማሊ ኣብ ክልተ ወረዳታት ኣብ ወረዳ ጽምብላን ወረዳ ራያ ዓዘቦን ደብዳብ ድሮን ኣካይዶም እዞም ደብዳባት ድሮን ከምቲ ንሶም ዝብልዎ ዘለዉ እንተይኮነ ትማሊ ከም ዝሕለፍናዮ ተመሊስኩም ክትርእይዎ ትኽእሉ ኢኹም። ሕፅር ዝበለ ኣብዴት ሕሊፍና ነርና ትማሊ ከም ዝሕለፍናዮ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ኮነ ንብረትና ዝበፅሕ ጉድኣት የለን። ነገር ግን ከም ተጋሩ ኣብ መሬት ትግራይ ዝከዓ ዝዓለበ ቡምባ ጸላእቲ ተጋሩ ታርጌት ገይሩ ዝመፀ ቡምባ እዩ። ኣይተሳኽዕሎምን ብሓይሊ ፈጣርን ብብቕዓት ሰራዊትና ነንበር እንተሳኽዕሎም ነይሩ ሓሲቦሞ ክመፁ ዝኽእሉ ኣብ መሬት ትግራይ ዝድርብይዋ ዓረር ትኹን ትኩስዋ ዓረር ትኹን ዝድርብይዋ ቡምባ ትግራዋይ ንምጥፋእ ዝዓለመት እዩ። እዚዩ ኣስተውዒሉ ንዝርኢ ትግራዋይ ተርጓሞ የድልዮ ኣብዚ ዓመት እዚኣ ጥራሕ ካብ ራያ ጀሚሮም ካብ ጫፍ ደቡብ ትግራይ እስካዕ ጫፍ ሰሜን ትግራይ ካብ ጫፍ ምዕራብ ትግራይ እስካዕ ጫፍ ምብራቕ ትግራይ ደብዳባት ፈጺሞም እዮም። 14 ግዜ ናይ ድሮን ደብዳብ ፈጺሞም ኣለዉ። ቆፂርናዮ ትማሊ እውን የቕርቦ ከም ዝነበሩ ናይ ትማሊ ጉድኣት ስለ ዘየብፅሐ ምንም ዋጋ ይንህቦን ክንብል ኣይንኽእል።
ህዝቢ ትግራይ ሕዚ ቅድም ኢለ ዘንበብኩልኩም ናይ መውሊድ በዓል ከየኽብር እኮ ከልኪልዎ ዘሎ እቲ ከምኡ ዝበለ ደብዳባት እዩ ኣበይ ከም ዝድብድብ ስለንፈልጦ እዩ ታርጌት ገይሩ ዝኸድ ዘሎ ህዝቢ ትግራይን ጥራሕ ምዃኑ ስለንፈልጥ እዩ ካብ ናይ ቦርደር ራያን ዓፋርን ጀሚርኩም ቦርደር ራያን ዓፋርን ድሕሪኡ ናብ እንትጮ ኣብ እንትጮ ክልተ ኣብ ጸለምቲ ኣብ ቆላ ተንቤን ኣብ ሸራሮ ኣብ ሸረሪና ተደጋጋሚ ተደብደብሉ ኣብ ዋጃ ጥሙጋ እንተሎ ምስ ሚሳይሉ ዝነበረ እዩ ኣብ መረዋ ኣብ እንድርታ ክልተ ኣብ መቐለ ክልተ ኣብ ናይሎም እውን ክልተ እንዶም 15 እዩ ኮይኑ 15 ኣብዚኦም ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት መጠኑ ይፈላለ ይኸውን እምበር ጉድኣት ኣብፅሖም እዮም ከምቲ ናይ ትማሊ ዝበለ ጉድኣት ዘይብፅሕሉ እውን ኣሎ እቲ ናይ ሽርሑ መወዳእታ ዝገለጸሉ ናይ እንድርታ ብድሮን ንግሆ ብኣንቶኖቭ ከዓ ምሸት ድሕሪ ሰዓት ማለት እዩ ደብዳብ ዝፈጸመሉ እዋን ተመሊስኩም ኣስታውሱ እቲ ኣየር ተጋሩ ሒዛ ኣሸንዳ ዘኽብሩ ኣሸንዳ ዘኽብራ ተጋሩ ሒዛ ትመጽእ ዝነበረት እያ ደድሕሪኣ ተኸቲላ ግን ኣንቶኖቭ መጽያ ደብዲባ ኸይዳ ራዳራይ ሓዛን ማለት ኣይኮነ ግን ተተተኪሱ ካሊእ ህዝቢ ኣጥፊኡስ ህዝብና ኣጥፊኡ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ደብዲቡ ካሊእ ህዝቢ ኣጥፊኡ ዲፕሎማስያዊ በትርና ከሕድገና ዝኸይድ ዝነበረ ጸላኢ እዩ ብዝኾነ እዚኦም ከምዚ እንዳበሉ ክመፁ ከለዉ እቲ ሓደ ደብዲቦም እኳ ስቕ ከይብሉ ብወጥቂዖምና እኳ ስቕ ከይብሉስ ኣብ ልዕሊ ናይ ሕወሓት ኣፅዋር ደብዳብ ተገይሩ ኢሎም ኣፅዋር ሕወሓት ማለትስ ህዝቢ ትግራይ ኢለካ ከምኡ ገይሮም እዮም ዝሓስብዎ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዝገበርዎ ደብዳብ ኣፅዋር ሕወሓት ተሓምሽሹ ይብሉ ኣብ ኩለን ዘውፅዎን ዜናታት እንተሪኢኹመን ናይ ግሊ ሚድያታትን ናይ መንግስቲ ሚድያታትን ዘውፅአን ኣብ ናይ ሕወሓት ኣፅዋር ወቂዕና እዩ ህዝቢ ትግራይ ከም ህዝቢ ከም ዘይርእይዎ ከም ሰብ ከም ዘይርእይዎ ብደንቢ ገይሩ ከረጋግፅ ካሊእ መርትዖ የድልዮ ኣብዚ ዓመት እዚኣ ተገበረት ጥራሕ እኽልቲ እያ ተጋዳር ኮይኑ ህልውናኦም ዘረጋግፅ መን ክህሉ መን ክቕበል መን ክህሉ መን ክጠፍእ መን ግዝኣት ከስማሕ መን ዓዲ ዝነት من هزو فناقلو من أبو استفناقلو ناي تجار عد ما تكسفر إحنا نقولنا قدفنا زي تقدفنا أنتم مسنا بحيلنا نرجع زياء قدفنا لنا قد كابوزين توقع كاس بوزين ملليس كهبو خمس بحال 15 تجزي ملاليسنا هبنا مالتي 15 تجزي إنا تدبدينا 3 عامات لمن الناس نسو أي أكلن يلوم 15 تجزي لمينا دبديوم حزي تعجزنا تودع زخر زلي يمثل نزيو زمقم قامات زيهم بحدا خمسهم كله اتناي حوحات مجلسي كريو كله منجست تقرايون كم منجست كوميونيكيشن نبز حلفة قلم حتى تقول له كله زحلفان يرو تناس 4 عبيت نقرات حليفو اتزد بدون نازل صلاعي تاريخاو صلاعي علامو حزب تقراي كاب قص مدرناي متفايو زيهم كحد خلت تسلسيلو ابنتا تقميطو غليصو منجست تقراي علامو نصيرو تزمت زلو بدن بغيركم كتردو ويلي حزي ኢትዮጵያ ኣብዚ ደረጃ እዚ ኮይና እያ ተቃለስኩኹም በላዕኹም ትብለና ኣብዚ ደረጃ ዘላ ዓዲ ተዘይ በላዕኹም ክትብል ከላ እንታይ ማለት እዩ ክንሪኦ ክንክእል ኣለና ትምድላዎም ንፈልጦ ኢና አብይ አህመድ እዚ ኢትዮጵያ ላይ ማንም ሀገር ወረራ ሊፈጽምና ከጀመርነው ህልም ሊያስቆመን ይችላል የሚል ስጋት ደግሞ የለብንም ጭራሽ ስጋት የለብንም ይሄም መሰማር አለበት አና ክነግሮ አብይ አህመድ አጋጣሚ ኮይኑ ኣብ 3 ሰና መድረኻት ፈልጠ ትመድረኻት ጥራሕተ ይኮነ ኣብዘን ዝሓለፋ 6 ዓመቱን አብይ አህመድ ንምጽናዕ መስኡ ስለ ዝኾነ ከሳድ ምኽሳድ ተሓናኒቕና ንቃለስ ዘለና ደንብ ጌርና ተረዲና ኢና ዝብል እምነት ኣለና ኣነ ተረዲ ሰብዚው ናይ መንግስቱ ኃይለ ማርያም ተወሰነ ሓሶታት ወሲኹ ጀሃራ ናይ መንግስቱ ኃይለ يفتوا تحت تلتي نلو معن فيديونا نزاز كعز تحت تلكم ما تمثل نيرا بخلي بلصل فيديو ساعة نقانا ببزلكم يمتشكم سلام كن لي سسناي